اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے عظیم مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوق تو ایسی ہیں جو ہواؤں میں اڑتی ہیں، کچھ مخلوق اللہ کی پانی کے اندر رہتی ہے، کوئی 4 پیروں پر چلتی ہے، کوئی 2 پیروں پر، کوئی رینگنے والی تو کوئی اڑنے والی ہے۔ ان ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین انسان کو بنایا، سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے کے اندر ڈھالا ہے، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت کے اندر بنایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، دنیا کے سب سے پہلے انسان، اور کہاں بنائے گئے؟ جنت کے اندر۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں لما صور اللہ آدم فی الجنہ وترکہ ما شاء۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جنت کے اندر۔ کہاں بنایا؟ آسمانوں کے اندر نہیں، زمین کے اندر نہیں، جنت کے اندر بنایا۔ وَتَرَكُهُ مَا شَاءَ، اور جتنا چاہا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو چھوڑ دیا۔ مٹی کے ذریعے آدم علیہ السلام کا اسٹیچو بنایا جاتا ہے۔ حضرت آدم کا اسٹیچو جنت کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ بالکل غور سے سنیے گا، یہ ایسی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے پہلے شاید آپ نے سنی تو ہوگی، لیکن اتنی ڈیٹیل کے اندر نہیں سنی ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، جنت کے اندر اسٹیچو بنایا، مورتی بنائی، اور اسٹیچو جنت کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ جیسے کہ یہ بوتل ایسے کھڑی ہوئی ہے، اسٹیچو جنت کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ ابلیس کا گزر ہوتا ہے، جو ابھی شیطان نہیں ہے، وہ تو فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جنت سے گزر رہا ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے اسٹیچو کو دیکھا، اور اس کو یہ معلوم تھا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں انسانوں کو بنانا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے آئے فرشتوں، میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین کے اندر جانشین بنانے والا ہوں، میں انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آئے اللہ تو دنیا کے اندر نئی مخلوق کو کیوں بنا رہا ہے؟ تو انسانوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ دنیا کے اندر خون خرابہ کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، جس طرح جنات دنیا میں خون خرابہ کرتے ہیں، آئے اللہ یہ دنیا کے اندر خون خرابہ کریں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کا مرڈر کریں گے، ہتیا کریں گے۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آئے اللہ کیا ہماری عبادت کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے؟
آئے اللہ کہ ہماری تسبیح تحمید تمجید کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے؟ آئے اللہ تو انسانوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، آئے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم ہے، جس کا علم میرے پاس ہے اس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا اور جنت کے اندر اسٹیچو بنا دیا۔ ابلیس کا گزر ہوتا ہے، دیکھتا ہے اوہ یہ وہی نئی مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا۔ وہ حضرت آدم کے اسٹیچو کے اندر انگلی مارتا ہے، جیسے انگلی مارتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کوئی چیز مٹی کی بنی ہوئی ہو، مٹی کی مورتی ہو، اور آپ اس میں اینٹ مارے تو اندر سے آواز آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اندر سے خالی ہے۔ اگر اندر سے بھری ہوئی ہو تو آواز نہیں آئے گی۔ ڈھول جانتے ہیں نا، ڈھول سے آواز کیوں آتی ہے؟ اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اگر اس ڈھول کو بھر دیا جائے تو آواز نہیں آئے گی۔ ابلیس نے وہیں پر سمجھ لیا اللہ کی یہ نئی مخلوق اندر سے بالکل کھوکھلی اور بالکل خالی ہے، میں جس کو جس طریقے سے چاہوں بہکا سکتا ہوں، برگلا سکتا ہوں، کنٹرول کر سکتا ہوں۔ اس نے وہاں سے انسانوں کا مس پوائنٹ پکڑا ہے اور ابھی تک وہ انسانوں کو بہکاتا آ رہا ہے، ورگلاتا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی، اور جیسے ہی روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پہ پڑتی ہے، آئے مسلمانوں غور کرو، حضرت آدم کی زبان سے جو سب سے پہلا جملہ نکلا وہ الحمدللہ۔ جیسے ہی روح حضرت آدم کے پڑی فوراً چھینک آئی، اور چھینک آنے کے بعد سب سے پہلا جملہ حضرت آدم کی زبان سے الحمدللہ نکلا۔ اور یہی سنت ہمارے نبی نے بتائی ہے، آئے لوگوں جب تمہیں چھینک آئے تو چھینک آنے والا الحمدللہ کہے، اور جب اس کی الحمدللہ جس کے سامنے کہی جائے وہ یرحمک اللہ کر کے جواب دے۔ تو حضرت آدم کی زبان سے سب سے پہلے نکلنے والا جملہ یہی تھا الحمدللہ۔ اللہ نے حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا، آئے فرشتوں ایسا کرو اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، جنات تھا۔ جی ہاں، ابلیس فرشتہ نہیں تھا، جنات تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جناتوں میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، اتنی زیادہ اللہ کی بندگی کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا تھا۔ اسی لیے جب حکم دیا جا رہا ہے آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو اس حکم کے اندر ابلیس بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ایک سجدے سے انکار کر دیا۔ پوری زندگی نماز پڑھتا رہا، پوری زندگی سجدہ کرتا رہا، پوری زندگی اللہ اللہ کر کے گزار دی، لیکن ایک سجدے کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہم نے کافر قرار دے دیا، ہم نے مردود قرار دے دیا، ہم نے اس کو بھگا دیا، دھتکار دیا، رائندہ درگاہ کر دیا۔ آئے مسلمانوں، آئے بنگال کے لوگوں، ذرا غور کرو، تصور کرو، سوچو، ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا، ایک سجدے کا۔ ابلیس اللہ کی اتنی عبادت کیا کرتا تھا کہ وہ جنات تھا، لیکن فرشتوں کی پوزیشن اسے دے دی گئی تھی، ایک سجدے کا انکار کر دیا، اللہ نے اس کو بھگا دیا، مردود قرار دے دیا۔ اور ایسا مردود قرار دیا کہ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، آئے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں مردود شیطان سے، دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا۔ آئے مسلمانوں، آج تم کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہو؟
फजर की नमाज में 2 रकत फ़र्ज है, 4 सजदे। ज़ोहर में 4 रकत फ़र्ज हैं, 8 सजदे। असर में भी 8 सजदे, मगरिब में 6 सजदे, इशा में 8 सजदे। अब ज़रा अपने घर जाकर इन सजदों का हिसाब कर लेना, कैलकुलेट करके अंदाज़ा लगाना हम और आप हर रोज़ कितने सजदों का इनकार कर रहे हैं। उसने एक सजदे का इनकार किया, आय अल्लाह मैं आदम को सजदा कैसे करूं? अस्जुदु लिमन खलक़ता तीना, तूने इसको मिट्टी से पैदा किया है और मुझे आग से पैदा किया है। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, आग जब जलती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है और मिट्टी नीचे की तरफ जाती है। आय अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने उसको मरदूद करार दे दिया, अल्लाह ताला ने उसको धुतकार दिया। आप ये भी कह सकते हैं कि मौलाना साहब अल्लाह ताला के अलावा किसी के लिए भी सजदा करना जायज़ नहीं है। भाई इस पर तो हमारा अकीदा है ना, अगर अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुका जाए, सजदा किया जाए तो वो क्या है? बोलो वो क्या है? शिर्क है। लेकिन ये जो सजदा था अल्लाह ताला जिसका हुक्म दे रहा है, ये वो सजदा नहीं था जो हम और आप करते हैं। हम और आप सजदा इबादत करते हैं, लेकिन ये जो सजदा था ये सजदा ताज़ीम था, इज़्ज़त का सजदा, रिस्पेक्ट का सजदा। और उम्मत इस्लामिया से पहले भी ये सजदा करना जायज़ था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने और उनके माँ बाप ने सजदा किया था, तो सजदा ताज़ीम जायज़ था। ये सजदा इबादत नहीं था बल्कि ये सजदा ताज़ीम था। और एक नुक्ता मैं आपको और बताऊं, एक चीज़ हराम है और अल्लाह ताला कह दे कर, तो वो हराम काम हलाल बन जाता है। हाँ, एक काम हराम है और अल्लाह तबारक व ताला कहे करो, तो वो हराम काम हलाल बन जाता है। एक बात बताओ, किसी को कत्ल करना जायज़ है या हराम है? आप कहेंगे हराम है। किसी इंसान को कत्ल करना जायज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आ इब्राहीम अपने बेटे को ज़िबा करो। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए। मालूम ये चला एक काम हराम है और अल्लाह ताला कह दे वो काम करो तो हराम काम हलाल बन जाता है। यकीनन अल्लाह के अलावा किसी के लिए भी सजदा करना हराम है, लेकिन अल्लाह ताला ने जब ये कह दिया आदम को सजदा करो तो वो हराम काम भी हलाल बन गया। अबा इब्लीस ने इनकार कर दिया, वस्तकबरा, गुरूर कर लिया, तकब्बुर कर लिया। आय अल्लाह मैं इससे बड़ा हूँ, आय अल्लाह मैं इसके सामने सजदा कैसे कर सकता हूँ। मालूम ये चला मेरे भाइयों, तकब्बुर करना, गुरूर करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, पैसा देने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह ताला चाहे तो वो पैसा छीन ले, अपने माल पर तकब्बुर करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने अगर तुझे नेक बीवी दी है, बीवी पर तकब्बुर करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने अगर तुझे घर दिया है, अपने मकान पर तकब्बुर करने की ज़रूरत नहीं है। तकब्बुर करना, गुरूर करना, इतरा करके चलना ये किसी भी मुसलमान के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी इंसान के लिए जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है अल इज़्ज़ु इज़ारी वल किब्रिया उरिदाई, इज़्ज़त मेरी चादर है और तकब्बुर मेरा, गुरूर मेरी लुंगी है। और जो इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ भी मुझसे छीनने की कोशिश करेगा फ़अज़्ज़बतुहु अज़ाबन शदीदा, मैं उसको दर्दनाक अज़ाब दूंगा। तकब्बुर करना किसी के लिए जायज़ नहीं है। इब्लीस ने तकब्बुर कर लिया, व कान मिनल काफिरीन, अल्लाह ताला ने काफिर करार दे दिया, निकाल दिया और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। हज़रत आदम जन्नत के अंदर टहल रहे हैं,
घूम रहे हैं, लेकिन जन्नत के अंदर हजरत आदम को मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। मालूम ये चला मेरे भाइयों, आदमी अगर जन्नत में भी चला जाए, तने तनहा हो, अकेला हो, जन्नत में भी आदमी को मज़ा नहीं आएगा। हजरत आदम भी जन्नत के अंदर है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेट गए, सो गए, और जब सो कर के उठते हैं देखते हैं बगल में एक औरत लेटी हुई है, और वो औरत कौन है? हम सब की माँ, पूरे दुनिया के लोगों की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा किया और हजरत आदम से फरमाया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, आय आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में जहाँ जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, लेकिन एक काम करना, खबरदार खबरदार, ला तक़रब हादिहि शजरा, एक दरख्त है और उस दरख्त के बारे में भी बता दिया, फरमाया उस दरख्त के करीब भी ना जाना। दुनिया के अंदर 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो है लाइफ पार्टनर, बीवी या शौहर। अगर बीवी ना हो तो आदमी की ज़िंदगी बेकार है। इसीलिए इस्लाम कहता है शादी आधा ईमान है। दूसरी चीज़ खाना, बगैर खाने के आदमी रह नहीं पाता है। तीसरी चीज़ आज़ादी, फ्रीडम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर बीवी भी मिल गई, हज़रत हव्वा। हज़रत आदम को जन्नत के अंदर खाना भी मिल गया, जो खाना है खाओ, आज़ादी भी मिल गई, जहाँ जाना है जाओ, और घर भी मिल गया। उस्कुन, जन्नत ये आपका घर है, आप जन्नत के अंदर रहिए। और बता दिया गया कि पूरी जन्नत में जो खाना है खाओ, लेकिन ये पेड़ है, इस पेड़ का फल नहीं खाना। अब वो पेड़ कौन सा था, उस पेड़ का फल क्या था, इसका इल्म किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास। मैंने सुना है कि मालदा के लोग कहते हैं वो लीची का पेड़ था। शायद आपके यहाँ लीची ज़्यादा है इसलिए लोग लीची का पेड़ कहते हैं। जिनके यहाँ गेहूँ होता वो कहते हैं गेहूँ का पेड़ था, जिनके यहाँ आम होता है वो कहेंगे आम का पेड़ था। तो वो पेड़ किसका था, इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। तो अल्लाह ने कहा पूरी जन्नत में जो खाना है खाओ, लेकिन इस पेड़ के करीब मत जाना। मालूम ये चला कि इस्लाम के अंदर हलाल चीज़ें अनलिमिटेड हैं और हराम चीज़ें लिमिटेड हैं। जी हाँ, हराम चीज़ें लिमिटेड हैं और हलाल अनलिमिटेड हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, आय आदम जन्नत के अंदर जहाँ जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, लेकिन एक काम करना, ला तक़रब हादिहि शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाना, इस पेड़ के आसपास भी ना भटकना। हज़रत आदम और हव्वा जन्नत के अंदर है, इब्लीस आता है, शैतान आता है और हज़रत आदम और हव्वा को वरगलाने लगता है और कहने लगता है, आए आदम आए हव्वा, अभी तुम्हें इस जन्नत के दरख्त के बारे में मालूम नहीं है। अल्लाह ताला ने तुम्हें इसलिए मना किया है, अन तकून मलकैनी औ तकून मिनल खालिदीन, अगर तुम इस जन्नत के दरख्त का फल खा लोगे तो तुम फरिश्ते बन जाओगे, तो तुम फरिश्ते बन जाओगे या हमेशा हमेशा जन्नत के हो जाओगे, कभी तुम्हें जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। आय आदम हव्वा, अभी तुम्हें इस जन्नत के दरख्त के बारे में मालूम नहीं है, ये एक चमत्कारी पेड़ है, अगर तुम इस पेड़ का फल खा लोगे अन तकून मलकैन, तो तुम फरिश्ते बन जाओगे, औ तकून मिनल खालिदीन, या तुम जन्नत के हो जाओगे, कभी तुम्हें जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। शैतान हमेशा उल्टी चाल चलता है। उसका मकसद था कि हज़रत आदम और हव्वा को जन्नत से निकाल दे, लेकिन क्या कह रहा है, अगर इसका फल खा लोगे तो कभी भी तुम जन्नत से निकाले नहीं जाओगे। आदम और हव्वा उसके बहकाने में आ गए, फदल्लाहुमा बिगुरूर, और फल खा लिया, फदल्लाहुमा बिगुरूर,
इबलीस ने आदम और हवा को शीशे में उतार लिया, उन दोनों ने गलती कर दी, जन्नत का फल खा लिया। अल्लाह ताला फरमाता है वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, जैसे ही हज़रत आदम ने जन्नत का फल खाया, हज़रत हवा ने खाया, उनके जिस्मों पर जो लिबास था वो लिबास उतर जाता है, बरहना हो जाते हैं, नंगे हो जाते हैं और जन्नत के दरख्त के पत्तों को उठाकर अपनी शर्मगाहों को ढांपने लगते हैं, अपनी शर्मगाहों को छुपाने लगते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है आए आदम हव्वा, अब हमारी जन्नत से निकल जाओ, हमने तुम्हें मना किया था जन्नत का, इस दरख्त का फल ना खाना, लेकिन तुमने हमारी बात ना मानी, अब जन्नत से निकल जाओ। इन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया, दुनिया के अंदर आ गए, एहसास है आए अल्लाह हमने गलती कर ली है, अब ये अपने अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं। और आए मुसलमानों, अल्लाह से माफ़ी कैसे मांगी जाती है, अपने रब के सामने कैसे गिड़गिड़ाया जाता है, ये हज़रत आदम और हव्वा से सीखो। ये दोनों दुआ कर रहे हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। आय अल्लाह, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, अगर तू हमें माफ़ नहीं करता, आय अल्लाह अगर तू हम पर रहम नहीं करेगा, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, हम तो खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम तो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान को जन्नत के अंदर बनाया, हम सब के बाप हज़रत आदम है और पूरी दुनिया के लोगों की माज़रत हव्वा है। अल्लाह ताला इसी को कुरान के अंदर कहता है इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू। आए दुनिया के लोगों, हमने तुम्हें एक ही माँ बाप से पैदा किया है, तुम्हारे बाप आदम है और तुम्हारी माँ हव्वा है, हमने तुम्हें एक ही माँ बाप से पैदा किया है, फिर तुम्हें कबीलों में बांट दिया, गिरोह में बांट दिया, तुम सब एक ही माँ बाप की औलाद हो, तुम्हारे बाप आदम है, तुम्हारी माँ हव्वा है, हमने पैदा करने के बाद तुम्हें बरादरियों में बांट दिया लितआरफ़ू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बेहतरीन वो है जो अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा डरने वाला हो। मेरे भाइयों, दुनिया के जितने भी इंसान हैं, इस्लाम कहता है वो आपस में भाई भाई हैं, एक ही माँ बाप की औलाद है। हमने स्कूल के अंदर पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। हमारा इस्लाम तो ये कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्ध आदिवासी, दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं सारे के सारे आपस में भाई भाई हैं, एक ही माँ बाप की औलाद है। मेरे भाइयों, इस्लाम इंसानियत का पैगाम देता है, इस्लाम इंसानियत का सबक देता है। और आज के प्रोग्राम में मैं जिस मौजू पर आप लोगों से खिताब करना चाहता हूँ वो मौजू भी यही है, इस्लाम इंसानियत का पैगाम देता है। जितना ज़्यादा इस्लाम ने इंसानियत का पैगाम दिया है दुनिया के किसी मज़हब ने नहीं दिया है।